बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी एनी मलिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछले दिनों जी एक बड़ा ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया है पेशावर में, जो सानिया पेशावर हुआ है वो आपसे वाकिफ़ है, मैं भी वाकिफ़ हूँ उससे, कि पुलिस लाइन में मस्जिद के करीब जो है वो एक बड़ा ही जो है वो पुरजोर धमाका हुआ है, जिसमें जो है ना सिर्फ मस्जिद का कुछ हिस्सा शहीद हुआ है बल्कि हमारे जो बहुत से केपी के पुलिस के जो एहलकार हैं उन्होंने भी अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया है। अच्छा जी, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सवालात उठे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक सवालिया निशान छोड़ गए हैं ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इदारों पर भी और इंतज़ामिया पे भी, कि पुलिस लाइन्स में मतलब कैसे धमाका हो सकता है। कि वो लोग कह रहे हैं जी खुदकुश हमला आवर ने धमाका किया है, वो खुदकुश हमला आवर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बारूद लेके कैसे आया है। तो वो जाहिर सी बात है, एक जैकेट में खुद कुछ जो हमलावर की जैकेट होती है उसमें तो इतना बारूद नहीं आ सकता कि वहाँ पे अभी आज तक तकरीबन 102 अफराद जो हैं वो इस साने में शहीद हो चुके हैं, और ना जाने अभी कितने जो हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं, और ना जाने कितने अभी हस्पताल में हैं, और ना जाने कितने ऐसे अफराद हैं जिनका अभी तक कोई जिक्र ही नहीं है। ये तो वो जिक्र आपको बता रही हूँ वर्बली, जो कि बताया जा रहा है कि 102 लोग जो हैं वो अब तक जो है वो शहीद हो चुके हैं। तो ये एक बड़ा एक अजीब सी बात होती है कि आपकी पुलिस लाइन जैसा एक हसास एरिया जो है, जहाँ पे आने के लिए लोगों को पता नहीं कितनी चेक पोस्ट से गुजर कर आना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक जो हमला आवर है वो आराम से आता है, वो तमाम तर चेक पोस्टों से गुजरता हुआ आ जाता है। हो सकता है डेफिनेटली उसको कोई ना कोई सहूलतकार मुहैया किया गया होगा, कोई ना कोई सहूलतकार उसको वहाँ तक लेके आया होगा, उसके तमाम मवाद को आगे तक पहुँचाया होगा, क्योंकि ऐसे तो कुछ नहीं होता। अच्छा जी, इन तमाम चीज़ों को लेके जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो बहन भाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो गम गुस्से का शिकार हैं, और होना भी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है, जब भी कोई बुरा वक्त आता है, तो सबसे ज़्यादा जो जुल्म होता है वो हमारे पख्तूनख्वा के जो बहन भाई हैं उन पे होता है। जो जानें ज़ाया होती हैं वो भी उनकी ज़ाया होती हैं, जो मालो वगैरह ये चीज़ें ज़ाया होती हैं वो भी उनकी ज़ाया होती हैं। ज़्यादा होता है। वैसे तो ओवरऑल आजकल तमाम जगह पे एक ही हिसाब है, लेकिन जब से पाकिस्तान बना है, आप तारीख़ उठा के देख लें, आप हिस्ट्री को पढ़ लें, सबसे ज़्यादा जो जुल्म हुआ है वो हमारे केपी के जो भाई हैं उनके साथ हुआ है। इन तमाम तर चीज़ों को कवर करने के लिए जी बड़ी कमेटियाँ भी बनी हैं, बड़े इदारों ने तहकीकात भी शुरू की है, क्योंकि जाहिर सी बात है इदारों पर यह सवालिया निशान था कि ये वो मवाद वहाँ तक पहुँचा कैसे, किसने पहुंचाया, कौन था सहूलतकार जो कि जो हमला आवर को वहां पे लेके गया। कमेटियां बनती हैं, तहकीकात होती हैं, और उसके बाद जो है वो कल रात को एक नोटिफिकेशन आता है जी के मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं ऐसे ही मोबाइल पढ़ा था तो साथ ही एक नोटिफिकेशन आता है जी कि रात के अंधेरे में जो है वो एक बड़ी जो है वो गिरफ्तारी। तो देख के बड़ी खुशी हुई, चलो चेक करते हैं। हमें तो लगा था कि जो है वो दहशतगर्द जो हमला आवर है, दहशतगर्द है, वो पकड़ा गया होगा डेफिनेटली, तभी बड़ी गिरफ्तारी रात के अंधेरे में हुई है। तो पता चलता है जी कि शेख रशीद साहब को जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो भी उनके घर से जो कि पिंडी में मौजूद है। तो थोड़ा सा ताज्जुब होता है कि भाई हमारा मुल्क किस साइड पे जा रहा है, तो ये हमारे जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, बट एनी हाउ ये उनका काम है, उन्होंने करना है। तो उसके बाद जो है वो सुबह एक और नोटिफिकेशन आता है कि रात गए जो है वो एक बड़ी गिरफ्तारी। फिर उस नोटिफिकेशन को देखते हैं, थोड़ा सा खुशी के तासुरात होते हैं कि मे बी अब जो है वो दहशतगर्द पकड़े गए हों, या उनका कोई सुराग मिल गया हो, या उन तक पहुंचने का कोई और इस तरह की चीज़, इस तरह का कोई सहूलतकार मिल गया हो कि पता चल सके कि वो कैसे वहाँ तक पहुँचा, या वो कैसे वो मवाद वहाँ तक लेके पहुँचा, ताकि जो इतनी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, या फिर सबसे बढ़कर जो हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए जो बड़ी मुकद्दस जगह है, जो कि जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है, मस्जिद को शहीद किया गया। ये बड़े अफसोस की बात है। तो ना जाने वो कौन सी जन्नत है कि मस्जिद में धमाके करके इन लोगों को जन्नत का सबक सिखाया जाता है कि तुम लोग सीधे जन्नत में जाओगे। ऐसे तो कोई जन्नत में नहीं जाता। तो कितने बच्चों के सर से उनके बाप का साया छीन लिया गया, तो ऐसे तो कोई खैर जन्नत में नहीं जाता। ये तो वही हवाई बातें हैं, और इनका हवा के अलावा कहीं और वजूद नहीं पाया जाता। खैर आते हैं उस टॉपिक की तरफ। तो सुबह जब ये नोटिफिकेशन आता है, फिर देखा जाता है, तो पता चलता है जी इमरान रियाज खान साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी लाहौर एयरपोर्ट से। तो बड़ा एक अजीब सी ये सारी बातें देखने में नज़र आती हैं, सुनने में भी अजीब लगती हैं कि भाई आप उस तरफ देखो कि आप लोगों का काम क्या है,
آپ لوگوں کا کام ہے. آپ کے ملک میں دہشت گردی پچھلے بڑی مشکل سے یہ دہشت گردی ختم ہوئی تھی اور یہ پھر سے دوبارہ سٹارٹ ہو گیا, اور پچھلے جو ہے وہ تقریباً 5-6 مہینوں سے, لگ بھگ پچھلے 5 سے 6 مہینوں سے یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی آنے والی ہے, ہمارے ملک میں دہشت گردی بڑھنے والی ہے. تو یہ لوگ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ اب وہی بات ہے کہ یہاں پہ اگر انسان جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس پہ بغاوت کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے, اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, اس کو ننگا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو بھوکا رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو بڑی تھوڑی سی ہو جاتی ہیں کہ کیا ہم کون سے ملک میں رہ رہے ہیں, کون سی جمہوریت میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے. ہمارے پاس فریڈم نہیں ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. تو پھر ہم کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ جو ملک ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, کیا یہ جمہوریہ ہے؟ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں؟ یہ میرا ایک سوال ہے, مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. اور میں بھی ابھی تھوڑی دیر بعد یہ ویڈیو کوئی دیکھے تو اس کے بعد میرے پہ بھی یہ مقدمہ درج ہو جائے کہ میں بھی بغاوت پہ اکسا رہی ہوں. تو مجھے تھوڑا سا یہ دلی طور پہ دکھ ہوا ہے کہ ہمارے اداروں کو معذرت کے ساتھ جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. ہمارا ملک جس ٹریک پہ چل رہا تھا نا وہ اس ٹریک سے بالکل اتر گیا ہے. تو ہمارے جو انتظامیہ ہیں, جو ہمارے اعلیٰ عہدیداران ہیں, جو ہماری یہ طاقتور قوتیں ہیں جو کہ فیصلے کرتے ہیں کہ کس کو اٹھانا ہے, کب اٹھانا ہے, کیوں اٹھانا ہے, اس پہ کون سا پرچہ درج کرنا ہے, تو ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اداروں کو اس ٹائم چاہیے کہ وہ اپنی ملک کی سالمیت کے لیے کام کریں. بھائی جس چیز کا آپ اوتھ لیتے ہیں, جس چیز کی آپ حلف لیتے ہیں, آپ اس چیز کو کیری کریں. آپ کن کاموں میں پڑ گئے ہیں؟ یہ کام آپ کے نہیں ہیں, یہ کام آپ کے کرنے کے نہیں ہیں. آپ خدا را ان کاموں سے باہر نکلیں اور ملک کی طرف توجہ دیں. اچھا جی, شیخ رشید صاحب کو جس مقدمے پہ اٹھایا جاتا ہے وہ مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب پہ جو ہے وہ الزام لگایا ہے کہ وہ عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں. مطلب یہ کوئی ایک لاجک نہیں بنتی کہ اس مقدمے پہ آپ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور نہ صرف اٹھا کے لے جاتے ہیں بلکہ آپ جو ہے وہ ریمانڈ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں ہائی کورٹ میں, اور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ریمانڈ آپ کو مل جاتا ہے, 2 روزہ جسمانی ریمانڈ. مطلب واٹ از دس کہ آپ کے ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو گولیاں لگتی ہیں, وہ اپلیکیشن دینے کے لیے جاتا ہے, اس کی FIR نہیں کٹتی, اور کوئی XYZ ہوتا ہے جو کہ کسی تھرڈ پرسن پہ ایک جو ہے وہ مقدمہ درج کروا دیتا ہے. یہ بھی بیسیکلی آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے یہ مقدمہ درج نہیں ہوا, یہ ان کی پارٹی کے کسی ممبر کی طرف سے جو ہے وہ درج ہوتا ہے, جو کہ اتنے خاص بھی نہیں ہیں, لیکن ان کی طرف سے یہ مقدمہ درج ہوتا ہے کہ جی شیخ رشید صاحب نے زرداری صاحب پہ یہ جو الزام لگایا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ان کے فیملی کو, ان کے بچوں کو جو ہے وہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے. بھائی آپ سے ہمارے ملک کو خطرہ ہے, بھائی آپ کی جانوں کو, آپ کی فیملیوں کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ ملک کے فیصلے ہی آپ لوگ کرتے ہیں. تو اس میں کہاں آپ کی فیملیز کو کہاں خطرہ ہے؟ آپ کے بچے تو ملک سے باہر ہیں, آپ کے بچے تو اعلیٰ عہدوں پہ ہیں, آپ کے بچے تو باہر نکلتے ہیں تو وہ اتنی بڑی بڑی ان کے ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹیز ہوتی ہیں, آپ کے بچوں کے بعد تو پروٹوکول ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو ایک عام آدمی کے بارے میں سوچیں جس کے جو گھر سے باہر جاتا ہے تو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا, جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ باہر جاتا ہے اور رات کو شرمندہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں میں بچوں کے لیے کہاں سے کچھ لے کے جاؤں. تو خدا را ان چیزوں کی طرف توجہ دیں. آپ لوگوں نے ملک کو جتنا لوٹنا تھا لوٹ لیا ہے, اب بس کر دیں, ملک کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. تھینک یو سو مچ.